بندہ اینو پنجابی وچ کہہ لو بندہ تے اینو جناب اردو وچ تھوڑا جا سوار کے کہہ لو انسان ہے تو انسان عربی کا لفظ ہے لیکن پنجابی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے انسان کہہ لو تے اس انسان نو کی کہندے نے ہندی اندر بندے نو کہندے نے ویکتی کہندے نے ہندی دے اندر اس انسان نو کی کہندے نے عربی دے اندر رجلن اے جناب اس انسان نو کی کہندے انگلش دے اندر انگلش جنہاں نو کہندے نے مین عورت نو کہندے نے وومین ہے بندہ یہ ہے انسان یہ نام الگ الگ نے ہر زبان دا الگ نام ہر ملک دا الگ زبان مختلف لینگویج مختلف زباناں مختلف علاقائی جغرافیائی زباناں ایدہ نام علم نہیں اگر ایدہ نام علم ہے انگریز دے کر پیدا ہونے والا بچہ زبان کھول دیتے مین کے اندر عربی دے کر پیدا ہونے والا بچہ زبان کھول دیتے رجلن کہندہ ہے ایدہ نام علم نہیں پھر علم کڑی چیز دا نام ہے علم اس چیز دا نام ہے اے بندہ آیا کتھوں اے بندہ بنایا کنے اے بندہ بنان والے نے کڑے مٹیریل تو بنایا ہے تے بندہ کیوں بنایا ہے ایدہ نام علم ہے تے علم دنیا دی کو کتاب اندر موجود ہے اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے کی فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال تعالی وما إلا ليعبدون یہ ہے علم اور یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ صرف قرآن پاک میں لکھا اس گل دا بالکل معنی نہیں کہ میٹرک علم نہیں اس گل دا معنی نہیں کہ ایف بی اے علم نہیں ہے وہ بھی علم لیکن اس درجے دا نہیں جس درجے دا کتاب سنت علم ہے تے میں بھی نہیں کہندا میٹرک نہ کرو میں بھی نہیں کہندا ایف اے نہ کرو میں بھی نہیں کہندا بی اے نہ کرو میں بھی نہیں کہندا ایم فل کرو سارا کچھ کرو لیکن دکھ ہوندا ہے تکلیف ہوندی ہے جدو سوٹڑ بوٹڑ نوجوان تھری پیز پا کے ڈنگا چیر کڑ کے ٹائی لا کے انج ٹائی نو ہلا کے کسی عالم دین یا حافظ قرآن دے سامنے کھلو کے کہندا آئے تو ان پڑھے میں پڑھیا لکھیا ماں خودو تکلیف ہوندی ہے خدا میرا دل کردہ ہے میں عالم دین نو آکھاں میں حافظ قرآن نو آکھاں حافظ جی ذرا نظران چوکے دیاں نظران وچ پاک گل کرو انہوں ایک گل سمجھاؤ اے کمڑیا جڑا تیرے کو علم ہے او سینس دان کڑو آیا ہے جڑا میرے کو علم ہے اور رحمان کڑو آیا ہے جڑا تیرے کو علم ہے او بنیا بھی فرش تے پڑیا بھی فرش تے جاندہ ہے جڑا میرے کو علم ہے آیا عرش تو پڑیا فرش تے جاندہ ہے جڑا تیرے کو علم ہے اے دی سند تیرے تو تر دیئے تے سینس دان تے مک جام دیئے جڑا میرے کو علم ہے اے دی سند میرے تو تر دیئے رسول اللہ تو ہو کے تیرش بری تک جان دیئے اللہ اللہ میں قربان ہم وہ علم رکھتے ہیں کہ جس کی سند کے ایک طرف انسان ہے تو دوسری طرف رب رحمان ہے اللہ اللہ میں قربان جامع عرش برین تو لتھے ہے آسمان تو آیا ہے رب العالمین نے علم کتاب مبین اندر بیان کیتا کتاب ہے سند سن لو رب العالمین نے علم کتاب مبین اندر بیان کیتا کتاب مبین اللہ پاک نے دے دیتی روح الامین نو روح الامین علم لے کر کے اتریا صادق الامین تے صادق العلم نے اس کتاب
کتاب مبین دا علم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو سکھایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے علم سکھ کے تابعین نو سکھایا تابعین نے تبع تابعین نو سکھایا تبع تابعین نے محدثین نو سکھایا محدثین نے مجتہدین نو سکھایا مجتہدین نے اگو جناب معلمین نو سکھایا تے معلمین کولو اگو مدرسین نے پڑھیا تے مدرسین کولو بنیامین نے پڑھ کے کھنڈے دے مومنین اگے بیان کر چھڑیا ہے ہم وہ علم رکھتے ہیں جس کی سند ہمارے پاس اللہ اللہ اس واسطے ساڈے سامنے کر سک دے جڑی علم دے موتی اسی دے پھرنے اللہ اللہ تا میں محبت نہ کیا کرنا ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جنوں میں جن ہونٹوں میں ناداروں کو علم کے موتی اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان علم اے شے دا نا ہے میں تنوں دسیا بھی علم کیڑی شے دا نا ہے ہن میں تنوں یہ لگا دسنا بھی یہ شے قیمتی کیڑی ہر شے دی قیمت ہے نا ایدی کو قیمت ہے اودی کو قیمت ہے ہر شے دی قیمت یہ جو علم چیز ہے اس کی قیمت کیا ہے آؤ میں تنوں دی قیمت دساں توجہ اللہ 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 بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی اجھے کار گھت گڑا کرو میں نے پتہ لگے کنوں کنوں نیند آ رہی کوئی گل اینیا کنوں ہوندی ہوندی کوئی گل نہیں کیا اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار علم جڑی شے یہ دی قیمت کنیاں قیمت سن لو حضرت دی وقار علم دی قیمت دا پتہ لوانا تے سورۃ المجادلہ دی آیت نمبر 11 پڑھیے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک ایمان اور علم دی وجہ تو اپنے بندیاں نو رتبے عطا کردا ہے اپنے بندیاں نشان وداندا ہے اے علم دی برکت ہے کہ اللہ پاک نے مکے دے در یتیم نو فلکاں دا پرونا بنا لیا ہے ویر جی علم دی برکت ہے اکھا تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو اللہ پاک نے میرے نبی دے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے اے علم دی برکت ہے
کہ رنگ دا کالا بلال چلدا مدینے دیاں گلیاں اندر او دے پیراں دیاں ہٹ رب دی جنت اندر سنائی دے رہی ہے۔ علم نور ہے، علم رحمت ہے، علم برکت ہے، علم خوبصورتی دا نام ہے۔ بندہ کالا بھی ہوئے، بندہ کوجا بھی ہوئے، بندہ ماڑا بھی ہوئے، بندہ غریب بھی ہوئے، علم بڑے بڑے کجیاں نو سونا کر دیندا ہے، علم بڑے بڑے کالیاں نو گورا کر دیندا ہے۔ جے تینوں یقین نہیں آندا تے افریقہ دے کالے کٹ کاریاں وال ویکھ، ہے تے کالے کٹ نے پر جدوں قرآن پڑھدے نے تے بڑے بڑے گورے اٹھ کے انہاں دا متھا چم لیندے نے۔ علم ایڈی وڈی دولت ہے، علم بندے نو سونا بناوندا ہے، علم بندے نو اونچا کردا ہے، علم بندے نو عظمت عطا کردا ہے، علم بندے نو جے سریا دل کر کے جاندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما صحیح البخاری کتاب العلم راوی دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی خیر تے آجے اے حضرت امیر معاویہ دے نا تے انج چپ کر گیا جی میں ساری جیل موائے ہوندے ہیں گاج کے بولو ذرا امیر معاویہ کے نام پہ امیر معاویہ۔ اللہ اللہ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ، آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا، قاری قرآن لقب ہی سے آیا، میرے آقا دا غلام ہے معاویہ، سونے نام نو سلام ہے معاویہ۔ اللہ اللہ میں قربان داما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس بندے تے مہربان ہو جان اللہ نو کی دیندے نے اسی سمجھنے ہاں جدا مکان بڑا ہے او دے تے اللہ مہربان ہے، جدی کار بڑی ہے او دے تے اللہ مہربان ہے، یا جدی دکان بڑی ہے او دے تے اللہ مہربان ہے۔ کوئی نہ دکان والا نہ مکان والا نہ کار والا، بلکہ جس بندے کو علم جتنا زیادہ ہوئے گا میرا اللہ دیتے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا۔ اللہ جے دیتے مہربان ہو جان علم دے چھڑ دینے، علم ایڈی بڑی دولت ہے، رب دی مہربانی دا تحفہ کیے علم ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما ایک اور ہے غور کیجئے، حضرت ذی وقار آمینہ دے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے اندر کتنیاں بھکھاں کٹیاں میرے نبی نے، دو مہینے چولہے وچ اگ نہیں بڑھ دی، دو کاڑیاں چیزاں تے گزارا ہوندا ہے، پانی پی لینا تے کھجوراں کھا لینیاں، کدی او بھی نہ ہونا تے الحمدللہ پڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا کر لینا، الحمدللہ نو ناشتہ بنا لینا، الحمدللہ نو دوپہر دا کھانا بنا لینا، الحمدللہ نو رات دی روٹی بنا لینا۔ لیکن میرے نبی نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کدی انج ہاتھ اڈ کے کدی چوڑی پھیلا کے نہیں آکھیا اللہ مینوں جوں بابا سارے دے دے، اللہ مینوں گندم بابا ساری دے دے، اللہ کھجوراں بابا ساریاں دے دے، مکنی نا 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 نا۔ میرے پیغمبر نے ان چیزوں کا کبھی سوال نہیں کیا، کبھی سیم و زر نہیں مانگا، کبھی درہم و دینار نہیں مانگے، ورنہ میرا ایمان یہ ہے اگر میرے نبی اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تو اللہ پاک میرے نبی کے لیے شاید اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا، لیکن میرے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ پاک کو ان چیزاں دا سوال ہی نہیں کیتا، اضافہ نہیں منگیا، البتہ موڑ کھنڈے والیا ایک شینج دیئے میرے نبی نے جا ہاتھ آڈے کے منگی، چوڑی پھیلا کے منگی تے وادو منگی، آکھا اللہ میں نے اور دے دے اور دے دے اور دے دے، بلکہ نہیں خود اللہ پاک نے آکھیا ہے مانگ میرا سونا، مانگ میرا سونا، مانگ میرا سونا ہو کٹی بڑی شے ہوئے گی جڑی اللہ خود کہندے نے مانگ میرا
میرا سونا مانگ میرا سونا اللہ میں کی منگا فرمایا وقر رب زدنی علما اللہ میرے علم وچ اضافہ کر دے اللہ میں علم بابا سارا دے دے اللہ میں علم نال مالا مال کر دے اللہ پاک نے میرے نبی کی دعا کو یوں قبول فرمایا فرمایا میرے سنیا جے تسی ساڈے کول علم مانگ لیا ہے اسی تانوں اینا علم دے دیتا ہے تانوں پوری انسانیت دا معلم بنا چھڑیا ہے اینا علم دیتا اللہ پاک نے میرے نبی نو پوری انسانیت دا معلم بنایا تے میں نو کہنا پیا میں نو قلم چک کے لکھنا پیا سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستا ہے جامدہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو وخاں چھوڑے آئے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے بو بکر دوستو سارا کنبا قبیلہ تے دینار و در سونے مدنی تو یسن لٹا چھوڑے آئے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کے سارے جگڑے تے رول کہ میں خوصن حل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل حق و باطل دا جگڑا جو اج ہے پیا ساڑھے مدنی عدل تو مکا چھوڑے رب دی جنت نورستا ہے جامدہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو وخا چھوڑے قال اللہ تعالی وقر رب زدنی علما علم ایڈی قیمتی شیا دعا کرو اللہ سانو علم سکھن دی توفیق دے اپنے بچوں نے علم سکھان دی توفیق دے اللہ بیٹے دیتے نے عالم بناؤ عالم بناؤ عالم بناؤ عالم سے بڑا دنیا میں کوئی شخص نہیں آپ بھی عالم بنو آپ بھی علم سکھو اللہ توفیق دے سکھو گے کہ نہیں آپ بھی علم پڑھو گے کہ نہیں بچوں بھی پڑھاؤ گے کہ نہیں مولانا فاروقی صاحب دے ادارے چ بچوں لے آؤ گے کہ نہیں تو کی خیال ہے پھر میں تقریر شروع کراں اچھا تسی سمجھو بھی مک گئی میں تو جو ہون شروع کروں ہاتھ نہیں گئے تو پروفیسر صاحب تری ہے ماشاءاللہ میں صدقے میری جند جان حضرت مولانا عثمان جوڑ ہی نہیں جوڑدا ساجد لا دے رہنا عثمان ساجد صاحب اللہ پاک نے صحت عطا فرمائے مولانا اکرم شہزاد صاحب ساڈ روضۃ الخطباء دی جند جان اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے اور ساڑھے بڑے پیارے ساتھی ساڑھی صاف وچوں ساڑھا جی ساڑھی صاف وچ بھی ہے نہیں مولانا عبداللہ مجاہد صاحب تے اینا ان دو صفحہ نے ایک صاحب سیاست والی بھی ہے تے مولوی والی دونوں صفحہ ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے صحت عطا فرمائے دیگر علماء کرام جتنے مسجدین علاقہ تشریف فرما اللہ سب کو برکت عطا فرمائے تے کی خیال ہے پھر میں تقریر شروع کراں پکی گال ہے لو پھر تقریر شروع کر اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب ہن تک میں جنی تقریر کر چکیاں جڑے جڑے بندے دا غور نال گل سنی تو دا ارادہ بن گئی یار گل صحیح کردا پیان والا اکاڑے دا فقیر واقعی علم سکھنا چاہیے اپنے بچے نوں علم پڑھانا چاہیے حضرات تیزی وقار مینوں کہاں گاؤں میرے ول کر پوری توجہ میں تینوں گل سمجھاواں اونی دیر تک بندے کول اللہ دی وحی دا علم نہیں آ سکتا جنی دیر تک بندہ 5 اصولاں تے عمل نہ کرے 5 اصول یاد کر لو پلے بن لو دل دیاں تختیاں تے لکھ لے جاؤ اوے بچیو طالب علم تسی وی جناب باقی لوگ تسی وی عامی لوگ وی تسی 5 چیزیں یاد رکھیں 5 چیزوں کو بغیر اللہ کی وحی کا علم بندے کے پاس نہیں آ سکتا یہ 5 چیزاں میں کوڑ نہیں بیان کردا 5 دیاں 5 حضرت امام بخاری نے صحیح البخاری کتاب العلم میں ذکر کی دیاں
میں شارٹ کر ذکر کرانگا حضرات دی وقار کیڑیاں کیڑیاں پانچ چیزاں سب تو پہلی چیز ہے اللہ اللہ جیدے کول علم سکھنا ہے او دا ادب کرنا ہے جیدے کول علم سکھنا او دا ادب کرنا ہے جیدے کول علم لب جائے او دا ادب کرنا ہے جیدے کول ہنر لب جائے او دا ادب کرنا ہے جڑا تانوں کوئی گل سکھا دے او دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے بے ادباں نوں کدی علم نہیں لبدا بے ادب کدی عالم نہیں بنیا کر دے بے ادب ہمیشہ مغرور ہی رہندے نے متکبر ہی رہندے نے کسی نہ کسی دن انہاں دی تون دا سریا مک جاندا ہے عالم وہی بنتا ہے جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے میں دنیا تے اج تک ایک بندہ بھی کامیاب نہیں ویکھیا جڑا کامیاب ہویا ہوے تے پچھوں دے استاداں دی دعا نہ ہوے پچھوں نے اپنے استاداں دا ادب نہ کیتا ہوے استاد کے ادب کے بغیر کبھی بندہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہوتا اللہ کی وحی کا علم صرف اسی بندے کو ملتا ہے جو اپنے استادوں کی عزت کرتا ہے احترام کرتا ہے اللہ لا میں نا مہینہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہوئے گا زیادہ تو زیادہ میں ایک ویڈیو ویکھدا پیاں بلکہ پھر میں اس علاقے اندر بھی گیا اس علاقے دے لوگاں دسیا ہے یہ ویڈیو ساڈے علاقے دیے علاقے دا نام نہیں لینا اللہ 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 وہ میں ویکھیا ویڈیو دے اندر چند منڈے نوجوان ہے جناب سڑک دے سجے کھبے لوگ کے بیٹھے نے ایک ویڈیو بنا رہے ہیں چھپ کے ایک بندہ دوروں نظر آ رہا ہے ویڈیو دے اندر موٹر سائیکل تے آیا سائیکل تے آ جویں جویں وہ قریب آندا گئے انج کر کے سائیڈاں تو نکل پیانے انہاں ہتھاں دے اندر ڈنڈے پکڑے نے انہاں نے تے مارنا شروع کر دیتا ہے تے نال کہندے نے تو سانو سکولے مارنا ہے نا اسی تیرے کول بدلہ لینا ہے یعنی اپنے استاد نو ڈنڈے پہ مار دینے اپنے استاد نو ڈنڈے پہ مار دینے او یارو کیویں دے دور وچ اسی پہ وسنے ہاں استاداں تے ڈنڈے برسائے جان تاں تے مستنڈے پیدا ہوندے پینے تاں تے گنڈے پیدا ہوندے پینے تاں تے ٹک ٹاکر تے یوٹیوب پر جڑے غلط استعمال کردے نے او پیدا ہوندے پینے جڑے صحیح استعمال کردے نے میں انہاں دی گل نہیں کردا پیا حضرات دی وقار استاد دا ادب کرم تو بغیر بندہ کدی علم نہیں حاصل کر سکدا استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جا ہوند انہاں دا رتبہ اعلی اے بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد نہ دے مالی اے نہ کھومن تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا اپنے استاداں دی عزت کریا کر ادب جیدے کولو علم لب جائے نا وہ کوئی بھی ہوئے ادب کریا کر کئیاں جلسیاں جو ویکھیا ہے اج تو بندے تھک جاندے نے تے لتاں ساڈے والی انج سیدھیاں کر لیں انج کر کے انج جویں بارڈر تے توپ نہیں گڈی ہوندی سیدھیاں لتاں ساڈے اللہ اللہ چلو ساڈے ورگیاں دی خیر یار لیکن علماء دی عزت کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو جنہاں کول تانوں علم لبدا ہے جڑے تانوں دین سکھاندے نے او جنہاں دے کہن تے تسی داڑیاں رکھ لیندے ہو او جنہاں کول سن کے تسی گانے چھڈ دیندے ہو او جنہاں کول تقریراں سن کے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں سن کے تسی گانیاں تو توبہ کردے ہو انہاں دی عزت بھی کریا کرو ادب بھی کریا کرو تے جے کدی او جلسے وچ نہ آ جان پھر فیس بک تو نہ دے گڈے نہ بنیا کرو تے جدو تقریر کر کے تر جان پچھوں بیٹھ کے انہاں دیاں غیبتاں نہ کریا کرو چغلیاں نہ کریا کرو یہ ساری چیزیں سوء ادب ہیں یہ ساری چیزیں ادب کے خلاف ہیں یہ سب ہم میں موجود ہیں بیچ میں بھی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں سے محفوظ فرمائے لہذا پہلا کام کرنا ہے جدے کول علم سیکھنا ہودا کی کرنا ہے اچھی بولو وہ ادب کرنا ہے پہلا کام تے دوجا کام کیڑا کرنا ہے حضرات ذی وقار غور کر دے میں ذرا جلدی جلدی کراں تانوں گل یاد رہ جائے بھلے نا حضرات ذی وقار دوجا کام کیڑا کرنا ہے دوجا کام کرنا ہے علم سیکھنا ہے پھر علم واسطے گھر چھڈنا پے گا علم سیکھنا ہے علم واسطے علاقہ چھڈنا پے گا علم واسطے اپنا وطن چھڈنا پے گا ایک گھر دے سی دے ڈبے دے تھلے بیٹھ کے
تے پولے پولے موٹی فوم تے بہ کے تو آکھے میں عالم بن جاواں، اے نہیں ہو سکدا، اے نہیں ہو سکدا۔ اگر تیرا دین وے میں سامنے لیپ ٹاپ رکھ لواں، نیٹ چلا لواں، اے سی دے ٹھنڈے ڈبے تھلے بیٹھ جاواں، آپ ہی کتاباں کڈی جاواں، آپ ہی پڑھی جاواں، انج پڑھ پڑھ کے انج پڑھ پڑھ کے علم تے تیرے کول ماڑا چنگا آ جائے گا، لیکن اللہ دی وحی دا کامل علم اونی دیر تک بندے نہیں لبدا جدو تک بندہ اپنا گھر نہیں چھڑدا، استاداں دے سامنے دو زانو ہو کے نہیں بیٹھدا، اور جنہ کرے دے کے اے سی دے ٹھنڈے ڈبے دے تھلے بہ کے نیٹ تو علم سکھیا ہے، میرا تے تجربہ ہی انہاں قوم چ پواڑے ہی پائے نے، فائدہ کدی نہیں دیتا انہاں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جنہ علم سکھیا ہے نا انہاں قوم چ ہمیشہ اشتراک پائے۔ بلکہ یہ بات بھی میری لکھ لو، جو مستند عالم نہیں ہوتا، جدے کول سند نہیں نہ ہوندی، جڑا فارغ التحصیل نہیں ہوندا، پویں جڈا مرضی ٹوپ خان بنیا پھرے، وہ کتے نہ کتے غلطی کرے گا، وہ کتے نہ کتے غرور کرے گا، کتے نہ کتے تکبر کرے گا، کتے نہ کتے پڑھیا جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ فارغ التحصیل نہیں، ایک کدی ایتھے پڑھیا اتھوں پڑھیا، ماڑی جی آواز چنگی ہو گئی تے جمعے پڑھان لگ پیا تے تر پیا، جلسے کرن تے تر پیا، تقریرہ کرن تے تر پیا، جناب پیسے کمان انہیں وچے مدرسہ چھڑ دیتا، پڑھیا نہیں۔ فارغ التحصیل آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک مستند عالم ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فارغ التحصیل ایک مستند عالم کی طرف رجوع کیا کرے، آوازاں تے سراں تے گڑے نہ ویکھیا کرو، اے ویکھیا کرو کہ بندہ کون ہے جدے کول اللہ دی وحی دا علم موجود ہے۔ میرا تجربہ ہے جنہ 4 سال مدرسہ پڑھیا تے آوازاں چنگیاں مدرسہ چھڑ کے تے تر پے، انہاں کدی قوم نو فائدہ نہیں دیتا، انہاں کتے نہ کتے نقصان ہی کیتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، کتھو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ تانوں سمجھ آنی چاہیے دی کلپ تاں انہاں کڈ ہی دینا تے مولویاں صبح پھر میرے گل پہ جانا، صبح پھر فتوے شروع ہو جانے میرے تے، کہو جی عبداللہ بلال تانوں گل سمجھ آنی چاہیے، باقی خیر ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، ہوں صبح کہیں کہنا لو جی جی ہوں تے جہاں ایڈی ہے کٹ کے سند وکھان پھر آپ جی کے پرانی ہو گئی ہوں کریپا تو کام اگاں ٹپیا۔ اللہ 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 توجہ کرنا، قدر آپ تیزی وقار غور کر دے۔ تانوں بھی چاہیے جڑا بندہ سدو نا تقریر واسطے، جمعہ پڑھان واسطے نو رکھو تو دی طرز نہ ویکھو، او دی سند ویکھو، او دی سند ویکھو، نہ کو بھائیا نوتری وری آویں تے آپ دی سند نال لے کے آویں، پتہ لگے تو کتھوں پڑھیا، تیرے پلے کی تے اللہ جاندا بڑے بڑے اللہ 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 پتہ نہیں مولا عثمان ساجد صاحب بیٹھے نے، کرے کی دعا کیتی جاندے نے، شرع صدر ہی ہوئی جاندا ہے۔ میرا دل کردا بھی ایتھے میں واہ ساری تقریر کراں، پر ہن تہاڈی مہربانی اگے کوئی نواں کٹھا نہ کھول جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا، محبت نال پیار نال علم سکھنا ہے، گھروں نکلنا پے گا، مدرسے جانا پے گا، ماں دے ہاتھ دیاں سونیاں سونیاں روٹیاں تے پروٹھے چھڑ کے مدرسے دی دار روٹی تے گزارا کرنا پے گا، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے گدے، یہ ٹھنڈے تے نرم نرم بستر چھڑ کے مسجد دیاں خاردار سپاں تے سونا پے گا، علم پھر لبدائی، علم پھر لبدائی، کرے بیٹھیاں کدی علم نہیں لبیا کردا۔ اللہ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے عظیم شان صحابی نے، جنہ ایک حدیث واسطے 1 مہینے دا پینڈا کیتا ہے، 1 مہینے دا سفر طے کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ کول پہنچے نے، فرماندے نے میں تواڈے کول 1 مہینے دا سفر کر کے آیا ہاں تے میں تواڈے کول صرف نبی پاک دی ایک حدیث سنوا دے آیا ہاں، صرف ایک حدیث موڑ کھنڈے والے آؤ، صرف ایک حدیث واسطے 1 مہینے دا پینڈا، ایویں نہیں نا چمکدا صحابہ دا، ایویں نہیں جھنڈا اونچا صحابہ دا، ایویں نہیں کفر دی ہک تے جناب ساڑ پیندا صحابہ دے نام تو، صحابہ قربانیاں دتیاں نے، صحابہ زمین تے مثالاں قائم کر دتیاں نے۔ علم سکھنا ہے
बस्ता चुक लो, इल्म सीखना है किताबां सीने ला लो, इल्म सीखना है माँ बाप नू रुखसत कर दो, इल्म सीखना है घरों बाहर निकल जाओ, फिरो दुनिया ते इल्म हासिल करो। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह इल्म सीखिया, इल्म पढ़ के आए, जदों फिर कुफर नू ललकारन लग पे ते दुश्मनियां बनन लग पईयां, मां जी ने कोल बुलाया, फरमाया वे पुत्र एहसान लाई ज़हीर, मैनू पता लगा है तेरे दुश्मन बड़े बन गए ने, मैनू पता लगा है तेरियां दूर दूर तक दुश्मनियां पै गईयां ने, बड़े बंदे तेरी जान दे दुश्मन बने फिरदे ने। ते नाल अखां चों आंसू निकल आए, मां रोन लग पई ते हजरत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, अम्मा या ते इल्म पढ़ाना नहीं सी, हुण पढ़ा दिता ते फिक्रां छड्ड दे, हुण रब ते सुत दे दोरियां। मां बंदे ट्रकां थल्ले आके भी मर जांदे ने, जे तेरा पुत्र रब दे दीन वास्ते कुर्बान हो जाए होर तैनू की चाहिदा है। इल्म इंज हुंदा है, इल्म इंज हुंदा है, सफर करन नाल, मेहनत करन नाल, बाहर निकलण नाल, सफर करन नाल। अल्लाह पाक मैनू तुहानू तौफीक दे दे। आज बुखारी बुखारी क्यों गूंज रहा है? दिखाओ दुनिया का कोई मदरसा जहां बगैर बुखारी के को सनद ले सकता हो। जानते हो हजरत इमाम बुखारी वो शख्सियत है, इन्ना सफर कीता, इन्ना सफर कीता कि मौत भी सफर ची आई। हजरत इमाम बुखारी को मौत भी सफर की हालत में आ गई, अल्लाह के दीन के लिए इतना सफर किया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हजरात दी वकार करो, निकलना पैगा, सफर करना पैगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना। हजरात दो काम ते तीजा काम केड़ा करना है? हजरात दी वकार अगर अल्लाह दी वही दा इल्म हासिल करना चाहते हो, फिर तीसरा काम पल्ले बन लाओ। तीसरा काम है वे दिल विच ज़ौक भी होना चाहिए है, दिल विच शौक भी होना चाहिए है। कोई भी काम बंदा दो वजह तो करदा है, या मजबूरी तो करदा है या शौक तो करदा है। जिहड़ा काम बंदा मजबूरी की वजह तो करे उदों तक करदा है जदों तक मजबूरी है, मजबूरी मुक जाएगी काम भी खत्म हो जाएगा, स्ट्रगल ते मेहनत भी छड़ देवेगा। जिहड़ा बंदा शौक नाल को काम करे, शौक मुकदा नहीं, शौक मुकदा नहीं, काम मुकदा नहीं। शौक पैदा करो, अपने दिल विच इल्म दा ज़ौक पैदा करो। वालिदैन भी आए होणगे, इन्हां बच्चियां दे वालिदैन भी आए होगे। मैं वालिदैन नूं खिताब करांगा, है वालिदैन दराब अपने बच्चियां दे दिल विच इल्म दा शौक पैदा करो। इधर देखो, है मैं तुहाडे सामने हाथ बनना, इंज ना आखिया करो बच्चा 15 दिन मदरसे रहा, 15 दिनों तो बाद घर गया ते कहंदा अबू जी मेरा दिल नहीं लगदा, अम्मी जी मेरा दिल नहीं लगदा, हुण मैं नहीं जाना। ते को कहंदा ओ जा पुत्र जा, वेखे पसरूरी किड्डी वड्डी गड्डी लई फिरदा और वेखे फलाना मौलवी किड्डी वड्डी गड्डी ते चढ़िया फिरदा। ये क्या है? ये क्या है? ये आप बच्चे के दिल में इल्म का शौक पैदा कर रहे हैं। नहीं, इंज बच्चे दा दिल करेगा भी केड़ा वेला होवे मैं भी फॉर्चूनर ते चढ़ जावां, केड़ा वेला होवे मेरे थले भी लैंड करो उधर आ जाए। अपने बच्चों को हमारी मिसालें न दिया करो, अपने बच्चों को गाड़ियों की मिसालें न दिया करो। जदों तुहाडा बच्चा इल्म आते जावे ते फिर कवे मेरा दिल नहीं करदा, उन्होंने सहाबा दियां स्टोरियां सुना, उन्होंने दियां स्टोरियां सुना जिन्ना फाके कट के। हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह अखां तो नबी ने ते बाप ने मदरसे छड़ दिता है। ते मदरसे वाले कहंदे ने हाफज जी साडे कोल तुहाडे लई खाना ही कोई नहीं, खाना असीं नहीं दे सकदे। ते तालिब इल्मां नूं जमा करदे ने, फरमांदे ने तालिब इल्मो मैं तुहाडा साथी हाँ, अखा तो नबीना वा ते दीन पढ़ना चाहना वा, ते कोल मेरे खाना कहंदे ने खाना नहीं, एक मेहरबानी करया करो ना, जिथे जिथे भी खाना खाओ एक लुकमा अपने भरा लई बचा लिया करो, एक लुकमा मेरे लिए रख लिया करो। सारे तालिब इल्म खाना खान, एक एक लुकमा बचा के मौलाना अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह वास्ते लेके आन। एक एक लुकमा खा के, एक एक लुकमे ते गुजारा करके हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह दे दीन नू सिखाया है। अज दुनिया ते नाम गूंजदा मौलाना अब्दुल मन्नान वजीराबादी दा। इंज दे किस्से सुना अपने बच्चों नू।
दुआ लेना, एक हुंदा दुआ करवाना। दुआ करवाई भी जा सकती है, दुआ लई भी जा सकती है। दुआ करवानी किवें? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी अलैहि सलाम दी खिदमत अंदर हाज़र होए। महबूबा मैनू हदीसां याद नहीं रहिंदियां, मैनू तुहाडी ज़ुबान चों निकलियां गल्लां भुल्लण लगी, मैनू याद हो गई। इंज करके दुआ लिया कर, आया कर उस्तादां कोल, उस्तादां कोल बैठिया कर। सबक याद ना होवे, उस्ताद जी मेरी दुआ करो ना, मैनू सबक याद नहीं हुंदा। उस्तादां नू भी चाहिए कामिल उस्ताद दी निशानी है, कामिल उस्ताद दी निशानी है, कामिल उस्ताद दी निशानी है। जदों क्लास च उठ जाएगा उदों अल्लाह दे हुजूर बह के अपने बच्चियां लई दुआ जरूर करेगा, अल्लाह मेरे बच्चियां नू नेक बना दे। हजरत मौलाना कारी खलीलुर रहमान जवेद हाफिज़हुल्लाह तआला कराची वाले उन्हां वाकया सुनाया है। फरमाते ने कराची के अंदर एक मदरसा, मदरसे के अंदर एक जनाब बच्चा जनाब लैके गया। एक बाप अपने बेटे नू, मेरे बेटे नू लै जाओ, इनू जनाब आफत बनाओ ना। नाल उन्हें दसिया मेरे को औलाद कोई नहीं सी, मैं ते मेरी बीवी उमरे ते गए। असी जाके अल्लाह पाक दे घर दे अंदर वादा कीता, या अल्लाह पुत्र तू दे दे, तेरे कुरान दा हाफिज बनावांगे। ते उन्हें जनाब अल्लाह ने बेटा दिता है, लो कारी साहब इस बच्चे नू असी तुहाडे सबर कर दिता है, इनू हाफिज बना दियो। बच्चा 2 साल या 3 साल मदरसे पढ़ता रहा। 2-3 सालों तो बाद वापस बुलाया हाफिज साहब, जनाब का बच्चे के वालिद नू बुलाया मदरसे वालियां, उन्हें आख्या ये बच्चा हाफिज नहीं बन सकता, साल 1.5-2-3 पढ़िया है, 2-3 सिपारे ने तो भी याद कोई नहीं, इनू असी नहीं पढ़ा सकते। वो अपने बच्चे को वापस ले आया। आप इधर जनाब अहमदाबाद के इलाके के रहने वाला, उन्हें लिया के बच्चा इत्थे एक आम जे मदरसे विच पा दिता, मदरसे विच पा दिता बच्चा। ते 1 साल बाद बच्चा कंप्यूटर हाफिज बन गया, कंप्यूटर हाफिज बन गया। कंप्यूटर हाफिज किनू कहते ने? जिहड़ी ऐप दा नंबर दसो पढ़ के सुनाएगा, तर्जमा करके सुनाएगा, ऐसे सूरज ऐतां किनियां ने बोल के दसेगा। कंप्यूटर हाफिज बन गया। उन्हें बच्चे नू बाहों फड़िया ते कराची मदरसे लै गया। कहन लगा की कहंदे हिफज नहीं कर सकदा, पूछे दे कोलों सवाल, वो सवाल कीती जांदे ने, बच्चा हटदा ही नहीं, बच्चा हटदा ही नहीं, बच्चा रुकदा ही नहीं, हर सवाल दा जवाब फर दिंदा पिया है। वो सारे सिर फड़ के बह गए, यार समझ विच नहीं आंदी ये केड़ा एडा कामल उस्ताद है जिन्हें नू पढ़ा छड़िया है। वो सारी इंतजामिया ने फैसला किया इस कारी साहब, इस हाफिज दे जिहड़े कारी साहब पढ़ाने वाले ने उन्होंने उतों बाई एयर कराची मंगवाया जाए, उन्होंने कोलों उन्हां दे तजर्बात सीखे जान, पता किया जाए उन्हें किमें पढ़ाया है। भाई ये रुस्कारी साहब नू बुलाया गया कराची के अंदर, बाकायदा जनाब उहदे वास्ते मीटिंगां रखियां गईयां और जनाब कारी साहब नू पूछया गया, कारी साहब 3 दिन साडे कोल रहो, अपने तजर्बात तो सानू भी आगाह करो। 3 दिनों तो बाद मस्जिद दे और मदरसे दे मुंतजिमीन कहन लगे, कारी साहब बड़ी माजरत नाल सानू कोई नवा तरीका ते तुहाडे विच नजर नहीं आया, कोई नवी गल ते है कोई इंज असी पढ़ाने आ, इंज तुसी पढ़ाया है, साडे कोल 3 साल पढ़िया है, 2-3 पारे तुसी साल विच कंप्यूटर हाफिज बना दिता है। विच को गल जरूर है, विच को गल जरूर है, कड्डो ना गल बाहर की गल है। ते कारी साहब कहंदे ने ए मेरा ते मेरे रब दा मामला सी, हुण तुसी मैनू एडी दूरों सद्दिया है ते मजबूरन मैनू दसना पै रहा है। मैं सारा दिन बच्चों नू पढ़ाना वा ते शाम नू जदों बच्चे बिस्तरे विछा देंदे ने ते मैं मुसल्ला विछा देना वा, बच्चे सौ जाते ने ते मैं अपने अल्लाह दे हुजूर दुआ करना वा। मैं कहना वा अल्लाह ये बच्चे मेरे कोल अमानत सन, वालिदैन दी जिम्मेदारी सी मदरसे छड़ना, उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, बच्चियां दा कम सी पढ़ना, बच्चियां अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, मेरा कम सी पढ़ाना, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। अल्लाह इन्हां बच्चियां दे सीनियां विच मैं नहीं पा सकता, ये तेरी रहमत नाल होना है, सिर्फ मैं दुआ करना वा ते मैनू यकीन इस गल दा मेरे कोलों जेड़ा भी बच्चा पढ़ के निकलदा है कंप्यूटर हाफिज बन के
के निकलदा है। ओए कमलियो, ओए तालिब इल्मो, ओए चिट्टियां चिट्टियां रुमालां वालियो, ओए उस्तादां दे सामने ब्याह करो, उस्तादां कोलों दुआवां लिया करो। उस्तादां दियां दुआवां तो बगैर बंदा कदी कामयाब नहीं हुंदा। आख्या कर उस्ताद जी मेरे लिए दुआ करो ना। एक हुंदा दुआ करवाना, एक हुंदा दुआ लेना। दुआ लेना किवें? काम ही इंज दा करना कि दुआ मुंह निकल जाए। बुखारी शरीफ विच आंदा है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अपनी खाला मोहतरमा नूं फरमान लगे, उन्हां दी खाला दा नाम है मैमूना, ए नबी पाक दी ज़ौजा है। इस रिश्ते दे मुताबिक हजरत इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे खालू लगदे ने। खाला जी जिदन नबी पाक तुहाडे घर रहन ना उदन मैनूं दस्सिया जे नवीं रात तुहाडे घर गुजारांगा। मेरा शौक है मैं वेखां नबी पाक रात किवें गुजारदे। अल्लाह के नबी के दिन के शेड्यूल का मुझे पता है, रात का नहीं पता। मैं रात का शेड्यूल देखना चाहता हूँ, लिहाजा जब आपके घर रुके तो मुझे बता देना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदा मैमूना दसिया पुत्र अज नबी पाक ने मेरे घर रात गुजारनी है। अल्लाह अल्लाह फरमाते ने मैं चला गया, बिस्तर लग गया, नबी पाक लेट गए ने। मैं नबी पाक दे पैरों वाले पासे लेट गया वा, अल्लाह दे पैगंबर दे पैरों वाले पासे लेट गया वा। मैं तो सुता ही नहीं हाँ, मैं तो जागदा पिया वा, क्योंकि मैं तो सौन आया ही नहीं, मैं तो वेखण आया वा। थोड़ी जी देर गुजरी है तो नबी पाक उठ पे ने। एक छोटी जी मशक लटकी है शिन्न मुअल्लका, उस मशक दे कोल नबी पाक गए, उहदे विचों पानी कढ़िया। पानी कढ़ के नबी पाक ने वुज़ू फरमाया, 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर नबी पाक आके लेट गए। मेरे दिल में ख्याल आया हो सकता है नबी पाक दोबारा रात दे किसी समय उठन ते वुज़ू फरमान ते पानी ना होवे, मशक ते छोटी जी ये पानी मुक्या होएगा। फरमाते ने मैं दबे पाँव उठया, आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा, रवैदा रवैदा, नींद भी मेरे महबूब दी खराब ना हो जाए। फरमाते ने मैं जाके उतों मशक नूं हौली दी नहीं उतारिया, ठंडा मिठा ताज़ा पानी भरिया, भर के मशक उथे लटका देते, आके फिर लेट गया। मेरा अंदाजा सच निकलिया। थोड़ी देर तो बाद नबी पाक बेदार हुए, नबी पाक मशक दे करीब गए, देखा मशक भरी पई है। ते मेरे नबी फरमाते ने ऐ मैमूना मशक में पानी कहाँ से आया? मशक में पानी तो नहीं था। ते सैयदा मैमूना कहदियां ने महबूबा जिहड़ा बच्चा लेटिया है इन्हें तुहाडे लई पानी भरिया है, इधर मेरे वाल वेखिया जे। ते हजरत इब्न अब्बास फरमाते ने मैं नबी पाक नूं वेखिया इंज नबी पाक दे हाथ विच मशक फड़ी है ते दुआवां वाला बटन ऑन हो गया है। नबी पाक दुआवां देन लग पे ने। दुआवां दा बटन ही कमलिया, दुआवां दा बटन ही। आ मैं तेनू बटन दसा, इथों घरे जाना ही अपनी अम्मी दे पैर दबान लग जाने ने। इंज जिवें दुआवां दा बटन ऑन हो गया है, घर जाना ही अपने अब्बू दा सर दबान लग जाना ही। इंज जिवें दुआवां दा बटन ऑन हो गया है। फरमाते ने मैं करके हाथ विच मशक पड़ी नबी पाक ने ते दुआवां शुरू हो गईयां। आका फरमाते ने अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताबा, अल्लाहुम्मा दुआवां दुआवां उस्तादां दियां, अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताबा। अल्लाह जिथे जिथे मेरे उस्ताद लेटे ने दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्हां दियां कब्रां ते करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमा। अल्लाह जिहड़े उस्ताद जिंदा ने उन्हां दियां जिंदगियां लम्मियां कर दे, अल्लाह उन्हां दियां जिंदगियां लम्मियां कर दे। जिन्ना साडे जे मैलियां कुचैलियां नूं, जिन्ना साडे जे नकारां नूं ते जिन्ना साडे जे नकम्मियां नूं इंज तराशिया है, इंज तराशिया है कि तराश के ते अल्लाह दे दीन वास्ते, अल्लाह दे दीन दे मैदान अंदर खड़ा कर दिता है। अल्लाह उन्हां उस्तादां दियां जिंदगियां लम्मियां कर दे। फरमाते ने मशक हाथ विच पड़ी है ते नबी पाक दुआवां पे कर देने। अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताबा व फक़ीर। अल्लाह इब्न अब्बास नू किताब दे दिखा दे। मेरे नबी दी दुआ दी बरकत देख लो। 12-13 साल दी उम्र दे अंदर अल्लाह पाक ने हजरत इब्न अब्बास नू मुफस्सिर कुरान बना दिता है। जान दे जे मुफस्सिर कौन हुंदा है? मुफस्सिर हुंदा है जेड़ा कुरान की हर आयत के बारे में जानता हो। ये कब नाज़िल हुई, ये कहाँ नाज़िल हुई, सबब नुज़ूल से वाकिफ होता है, ज़माना नुज़ूल से वाकिफ होता है, सियाक़ो सबाक़
ذات سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے 12-13 سال کی عمر دی اندر ابن عباس نو قرآن دا مفسر بنایا۔ اے مور کنڈے والیا قادی برکت استاد محترم محمد رسول اللہ دی دعا دی برکت ہے۔ استادہ کڑو دعا لیا کام ہی انج دے کیتے استاد دی زبان چ دعا نکل جائے۔ انج دی کو کم کر چھڑیا کہ استاد رو پوے تے اکھاں اوے جاؤ۔ کسے دینا 6 سالہ 7 سالہ 10 سالہ زندگی میں لکھ کے دینا 5 سال پڑھ 6 سال پڑھ، کوئی تیری 50 سالہ دی 6 سالہ دی زندگی دے اندر کوئی انجدہ کم کر یا کوئی ایسا انداز اپنا کہ تیرا استاد تیرے لئے ہاتھ چک کے دعا کر دیا رو پوے میرے سر تے 40 قرآن رکھ دے، اللہ دی قسمیں تو کامیاب ہو جائیں گا۔ ماڑا جا رو کے تیرے لئے تیرے استاد دے منہ دعا نکل جائے تینوں کامیابی تو کو روک ہی نہیں سکتا۔ تے آخری گل سنو، اللہ 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 علم بھی آ گیا، کتاباں بھی پڑھ لیاں، قرآن بھی پڑھ لیا، ترجمہ بھی پڑھ لیا، تجوید بھی پڑھ لی، قرات بھی پڑھ لی، زباشرہ بھی کر لی، درس نظامی بھی کر لی، سب کو جا گیا۔ ایسے سینے وچ علم آ گیا، 4 اصول پورے ہو گئے تے 5واں کی ہے جدو اللہ پاک علم دے دے وے پھر اس علم تے عمل کرنا ہے، علم تے غرور تے تکبر کرنا۔ میں نے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے کو دیکھا ہے جن کے پاس علم تو ہے لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ پستیوں میں چلے گئے۔ ناڑے عالم کو غرور کتھوں آیا؟ عالم تو غرور کرتا ہی نہیں ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ رب کو ڈردا کون ہے؟ عالم ڈردا ہے۔ تانوں تے اسی دسنے ہاں بھی عذاب قبر ہے، سانوں تے پتہ ہے بھی عذاب قبر ہوندا کیویں، تے جنوں پتہ ہوے کیویں ہوندا ہے وہ نہ ڈرے۔ تانوں تے دسنے ہاں بھی روح نکل دی ہے تے سانوں تے پتہ ہے کیویں نکل دی ہے، جنوں پتہ ہوے روح کیویں نکل دی وہ نہ ڈرے۔ عالم کبھی غرور نہیں، جڑے غرور کر دے نا وہ عالم نہیں۔ اور دا پتہ کرو، شناختی کارڈ چیک کرو یا کچھ اور چیک اپ کرو، عالم جو ہوتا ہے اس کے اندر غرور نہیں ہوتا۔ ایک سینے وچ علم تے غرور دو چیزاں کٹھیاں ہو ہی نہیں سکدیاں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، عالم عاجز ہوندا ہے، جنہ بندے کو علم بہت ہوئے گا انہاں عاجز زیادہ ہوئے گا، انہاں انکساری والا زیادہ ہوئے گا۔ عاجز مہندی ہر دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ بیندے، تے عاجز ٹوپی سیون کارن ہوندی لیراں لیراں، تے پھر سران دی شان بناوے غریب فقیر امیرا۔ وقال اللہ تعالی وقل رب زدنی علما، عاجز ہو جاؤ۔ اینج کدی ممبر تے کھلو کے نہ کرو میں بڑی شے کو میرے نیڑے نہ، اے میں نہیں چنگی لگدی رب نو۔ اب بخاری پڑھے، یہ جانتے ہیں علماء جانتے ہیں، بخاری میں لکھا ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بڑا پیارا خطاب فرمایا، ایک بنی اسرائیلی آ کے کہنے لگا آج تو تسی بڑی تقریر کیتی ہے، اچھا یہ مسئلہ دسو موسیٰ علیہ السلام جی وہ تواڈے تو بڑا بھی کوئی عالم ہے گا؟ تے منہ چوں نکلیا نہیں، حالانکہ نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک فرمانے نے کی آکھیا کی آکھیا جے چکو خاں سامان ہے نال لو خاں یوشع بن نون نو تے بسرا کرو ہاں گوڑ، تانوں او بندہ وکھائیے جے کول او علم ہے جڑا سکھن دی تسی طاقت ہی نہیں رکھ دے۔ پھر گئے نا دیکھو تو نے کیا کہ انک لم تستطیع معی صبرا، ایسا کبھی نہ کہو کہ میں بڑی شے ہوں، تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا تھا جناب خضر نے؟ موسیٰ میرے اور آپ کے علم کی مثال یہ جو چونچ میں پانی لے رہی ہے چڑیا، میرے تے پوری دنیا تے جنہ علم ہے اے دی مثال قطرہ ہے تے جڑا رب کو علم ہے وہ سارا سمندر پہ آیا ہے۔
अपनी की हैसियत है, कदी गुरूर ना करो, कदी तकब्बर ना करो। आलिम की निशानी है, आलिम में गुरूर होता ही नहीं है, जिसमें गुरूर हो वो आलिम होता ही नहीं है। वाखिरु दावाना। माशाअल्लाह इल्म के मौजू पर बड़ा ही खूबसूरत बयान कर रहे थे कारी बिनियामीन आबिद साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व अमल में बरकत फ़रमाए। तो अब बिला तख़ीर खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। और उनसे पहले मैं दावत दूँगा कारी मुज़म्मल हुसैन साहब और उनकी टीम को कि वो आएँ और तराना पेश करें, और इसके बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफ़िज़हुल्लाह उनका बयान शुरू हो जाएगा। और उस्ताद मोहतरम कारी इदरीस साक़ब साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। प्रोफेसर साहब के बयान के बाद इंशाअल्लाह वो दुआ फरमाएंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह असनाद तकसीम होंगी दुआ से पहले, और उसके बाद खाना होगा। तो सारे दोस्त खाना खा के फिर जाना। अल्लाह इल्म व अमल में बरकत फरमाए।